Lalu dari Cuci ikut nimbrung bang. Oke, kita lihat kacer nih guys, kacer lagi guys. Hah? Cililin ya guys ya. Yang cililin ya guys. Tarung dia guys, sama sebelahnya guys. Harus lihat miring gini cok. Pedes itu guys. Kalian lihat paruhnya guys. Mewah banget kadernya. Mantap. Cek full videonya di YouTube.